ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ପୋଏମ୍ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଏମସିକ୍ୟୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତମ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ୱିଲିୟମ ୱାର୍ଡସୱର୍ଥ ଇଜ୍ ଏ ପୋଏଟ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍। କଣ୍ଟ୍ରି ନା ରୋମାନ୍ସ ନା ନେଚର ନା ସୋଲିଚ୍ୟୁଡ। ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନେଚର। ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦେବେ ଲାଇଭ୍ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ। ନେଚର ପୋଏଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ୱିଲିୟମ ୱାର୍ଡସୱର୍ଥ। William Wordsworth was an dash poet। କେଉଁ ଦେଶର ପୋଏଟ୍ ଥିଲେ ସେ? ଏ ଆଇରିଶ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡର, ନା ବି ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସ୍କଟିଶ, ନା ସି ଇଂଲିଶ, ନା ଡି ୱେଲ୍ସ। କ'ଣ ହବ ଉତ୍ତର? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଇଂଲିଶ, ନାଇଁକି ୱିଲିୟମ ୱାର୍ଡସୱର୍ଥ ଜଣେ ଇଂଲିଶ ପୋଏଟ୍ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ୱାର୍ଡସୱର୍ଥ ୱାଜ ଅନର୍ଡ ଏଜ୍। ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲେ ୱାର୍ଡସୱର୍ଥ। ତ ଅନର୍ଡ ଏଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍, କୋଉଥିରେ ସମ୍ମାନ ସେ ପାଇଥିଲେ? ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଇଂଲଣ୍ଡସ୍ ପୋଏଟ୍ ଲରେଟ୍, ମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପୋଏଟ୍ ଲରେଟ୍ ବା ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ କବି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରାଯାଇଥିଲା। What does the opening line of the poem Daffodils suggest? ତ ଓପେନିଂ ଲାଇନ୍ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ବା କ'ଣ ବୁଝଉଛି? ଡାଫୋଡିଲ୍ସର ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ରେ କ'ଣ ବୁଝଉଛି? ଯଦି ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ପୋଏମ୍ ପଢ଼ିଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ରେ ତାହା ବୁଝଉଛି କ'ଣ ନା ପୋଏଟ୍ ୱାଜ୍ ୱାଣ୍ଡରିଂ ଏମ୍ଲେସଲି, ନାଇଁକି ଦ ପୋଏଟ୍ ୱାଜ୍ ୱାଣ୍ଡରିଂ ମାନେ କ'ଣ? ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଥିଲେ। ଏମ୍ଲେସଲି, ୱିଦାଉଟ୍ ଏମ୍ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗହଜା ଭାବରେ ସେ ବୁଲୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱାଟ ଡିଡ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ସି? ମାନେ କବି କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ହ୍ୱାଟ ଡିଡ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ସି? କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ନା ଉତ୍ତର ହବ ଏଇଠି କବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ହୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ। ଏଠି ହୋଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ଗ୍ରୁପ, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ତଥା ଗ୍ରୁପକୁ ହୋଷ୍ଟ କୁହାଯାଉଛି। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ମାନେ ସୁନା ଭଳିଆ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବନ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, where did the poet see the daffodils? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ପଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ। where did ମାନେ କେଉଁଠାରେ ପୋଏଟ୍ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ? କେଉଁଠାରେ ଦେଖିଲେ? ନାଇଁକି ଅଛି ଅପସନ୍ ଅଛି beside the lake, near the tree, in a big field, on top of the lonely hill। ନାଇଁକି କୋଉଠି ଦେଖିଲେ? ନା beside the lake। କ'ଣ ନା beside the lake। ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତା ଦିଟା କହିଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡର ଦ ଟ୍ରି ବା ବେନିଥ୍ ଦ ଟ୍ରି, ସେଟା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, what were the daffodils doing? ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନା ସେମାନେ ଫ୍ଲଟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଇନ୍ ଦ ବ୍ରିଜ୍। ବ୍ରିଜ୍ ମାନେ କ'ଣ? ମଳୟ ପବନ। ସେ ମଳୟ ପବନରେ ସେମାନେ ନାଚୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରୁଥିଲେ, ମାନେ ଫ୍ଲଟରିଂ। where were the daffodils? କେଉଁଠି ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଥିଲା? କେଉଁଠି? ଏ beneath the trees, B on the top of the hill, over the vales, near the stream। ଏଠି ଆଉ ହ୍ରଦ କୂଳରେ ଦେଇନାହିଁ, କେବଳ ଦେଇଛି beneath the trees ମାନେ ଗଛ ତଳେ, ମାନେ beneath ମାନେ ଅଣ୍ଡର, ଗଛ ତଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। whom does the poet compare the daffodils with? କାହା ସହିତ? whom does ମାନେ କାହା ସହିତ the poet compare କରିଛନ୍ତି, ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ? ଷ୍ଟାର ମାନଙ୍କ ସହିତ, ନା ଟ୍ରିଜ୍, ନା କ୍ଲାଉଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲେକ୍? କାହା ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିଛନ୍ତି? ନା ଷ୍ଟାର ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ କମ୍ପେୟାର କରିଛନ୍ତି ବା ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। where do the stars shine? କେଉଁଠାରେ ତାରାମାନେ ଚକଚକ କରନ୍ତି? କେଉଁଠାରେ ଚକଚକ କରନ୍ତି? ନାଇଁକି କେଉଁଠାରେ? ତୁମେ ଏଇ ଯୋଉ ମିଲ୍କି ୱେ କଥା ପଢିଛ। ତେଣୁ ଅନ୍ ଦ ମିଲ୍କି ୱେ ମାନେ ଆକାଶ ଗଙ୍ଗାଟା କେମିତିଆ? ଏମୁଣ୍ଡରୁ ସେମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, what similarity does the poet see between the daffodils and the stars? ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଆଉ ଷ୍ଟାର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ସିମିଲାରିଟି ବା କ'ଣ ସମାନତା ପୋଏଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ସମାନତା ପୋଏଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଆଉ ଷ୍ଟାର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ସମାନତା ଦେଖୁଛନ୍ତି?
कहलो देखी ना उत्तर होची ना दे आर लॉन्ग कंटिन्यूअस स्ट्रेच माने बढ़िबा वृद्धि हेबा नहीं कि कंटिन्यूअसली ए मुंडरू से मुंड जो बढ़िचंती लंबा भावरे ताहले स्टार माने मध्य आ डैफोडिल्स माने मध्य। नेक्स्ट प्रश्न वेयर वेयर द डैफोडिल्स स्ट्रेच्ड इन ए नेवर एंडिंग लाइन डैफोडिल्स माने केउठी बढ़िचंती वेयर माने केउठारे बढ़िचंती ए मुंडरू से मुंड नेवर एंडिंग लाइन माने लाइन टा सरू नाई केउठारे बढ़िचंती ना उत्तर कौन हबो उत्तर होची ऑन द मार्जिन ऑफ द बे माने इठी कौन ह्रद कूलरे मार्जिन माने कूलरे माने बॉर्डर रे मार्जिन माने कूलरे से ह्रद कूलरे बढ़िचंती। हाउ मेनी डैफोडिल्स द पोएट से ही सॉ ना पोएट कौन कहिचंती केतेटा डैफोडिल्स देखिले बेले कहिचंती एटे ग्लांस माने एकाथरे केतेटा डैफोडिल्स देखिचंती बेले कहले ना कि थाउजेंड्स हंड्रेड्स 10,000 लाख्स से कहउचंती 10,000 देखिले बोली ना कि मनरू बाहरी गला पार्टी रु बाहरी जी 10,000 देखिले बोली ना कि 10,000। नेक्स्ट प्रश्न द स्टेटमेंट 10,000 सॉ आई एट ए ग्लांस इज ए डैश एटा कौन बढ़ई चढ़ई जो कहिचंती 10,000 आई सॉ 10,000 ना कि ताले एटा कौन हबो हाइपरबोल हबो कौन हबो ना कि ना हाइपरबोल माने बढ़ई चढ़ई कहवाटा होची हाइपरबोल नहीं कि। नेक्स्ट प्रश्न व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिमिली माने सिमिलर जहा सिमिली नहीं कि सिमिलर जहा सिमिली ताले एठी सिमिलीटा कोटा एडी सिमिलीटा होची जोटा सिमिलर कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट साइन माने तारांक भलिया साइन करूचंती कंटिन्यूअसली एटा होची सिमिलारिटीज माने तांको सहित तुलना करा जायची सिमिलारिटीज नहीं कि। अच्छा हु एल्स डांस्ड विथ द डैफोडिल्स मानक सहित आउ किए डांस करूथले किए कहलो गछ ना स्टार्स ना वेव्स ना पोएट तुम जानिच डैफोडिल्स मानक सहित डांस करूथले वेव्स बा ढेउ माने डांस करूथले नहीं कि कवि को तो सब देखा जाए। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द डांस ऑफ द डैफोडिल्स तो डैफोडिल्स मानकर डांस को केमिति पोएट डिस्क्राइब करचंती बा कवि केमिति डिस्क्राइब करचंती केमिति आलोचना करचंती ना कवि कहिचंती डैफोडिल्स मानकर डांस टा कौन ना लाइवली नहीं कि लाइवली कहिचंती नहीं कि तेणु लाइवली माने जीवंत लाइवली अर्थ कौन ना जीवंत। नेक्स्ट प्रश्न हु आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली नहीं कि स्पार्कलिंग वेव्स माने चकचक वेव्स जो ढेउ उठुची ढेउ गुड़ा भी चकचक देखा जाउची नहीं कि तेणु गोटे आनंद लगुच ग्ली माने आनंद ये चकचक होची किंतु किए तांकु मध्य कौन आउटडिड माने तांकु मध्य क्रॉस कर जाइछंती काकू ढेउ मानकु भी क्रॉस कर जाती आउ किए हबो डैफोडिल्स माने ढेउ मानकु भी अतिक्रम कर जाइछंती। नेक्स्ट प्रश्न हु इज आर मेरी कंपनी को माने आनंददायी साथी को माने डैफोडिल्स होचंती नहीं ए जो कवि को आनंददायी। तापर देखो ए पोएट कुड नॉट बट बी गे मीन्स डैश माने पोएट निजको संभाली पारुनी कुड नॉट संभाली पारुनी केवल आनंदित होची बी गे माने कौन गे माने आनंदित होची यार अर्थ कौन यार अर्थ होची कौन ना ए पोएट कैन नॉट हेल्प बीइंग हैप्पी माने खुशी हेबा पाई माने निजको संभाली पारुनी खुशी होची। नेक्स्ट व्हाट डिड वर्ड्सवर्थ डू वर्ड्सवर्थ कौन करूथले ना वर्ड्सवर्थ कौन ना डैफोडिल्स को देखिकी रही जाउथले ना कि केप्ट ऑन गेजिंग द डैफोडिल गेजिंग माने कौन लाखी जीवा आखी लाखी जीवा होची गेजिंग तो केप्ट ऑन गेजिंग द डैफोडिल्स। नेक्स्ट व्हाट डिड वर्ड्सवर्थ नो व्हाइल गेजिंग एट द डांसिंग डैफोडिल्स जेते बेले देखुथिले आखी लाखी एतला डैफोडिल्स भितरे वर्ड्सवर्थ कौन जानिले नहीं व्हाट डिड वर्ड्सवर्थ नॉट नो अच्छा कौन न जानिले कौन जानी पारलेनी कौन भूली गले कौन जानी पारलेनी
Now what wealth the sight had brought to him, ନାଇଁ କି ଏଇ ଯୋଉ ସାଇଟ୍ଟା ଏଇ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟଟା କେତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଦେଉଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣିଦେଉଛି ସେଇଟା ସେ ଜାଣିପାରିଲେନି। ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ୱାର୍ଡସୱର୍ଥ ନଟ୍ ନୋ, ସେଇଟା ମାନେ ଡାଫୋଡିଲ୍ସକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଲାଖି ହେଇଯାଇକିରି ସେଇଟା ଜାଣିପାରିଲେନି ଯେ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ଦେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ମିନ୍ ବାଇ ୱେଲ୍ଥ, ନାଇଁ କି ୱେଲ୍ଥ, ତ ୱେଲ୍ଥ ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? when he says what wealth so to me had brought, ନାଇଁ କି wealth ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା wealth ଅର୍ଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ happiness, wealth ମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ମାନେ କ'ଣ, happiness and joyous memory, ଏଇ ଯୋଉ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି କେତେ ଆନନ୍ଦର କଥା, କେତେ happiness ବା ଖୁସିର କଥା, ସେଇଟା ହିଁ ତ ମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। what are the two different moods of the poet, ଦିଟା ମୁଡ୍ କ'ଣ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଦିଟା ମୁଡ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ଲିସଫୁଲ୍ ମୁଡ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ପେନ୍ସିଭ୍ ମୁଡ୍। ଗୋଟେ ବ୍ଲିସଫୁଲ୍ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ମୁଡ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ପେନ୍ସିଭ୍ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମୁଡ୍, ନାଇଁ କି ଦିଟା ମୁଡ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି। when does the poet remember the sight of the dancing daffodils, ମାନେ when does କେତେବେଳେ the poet ମନେ ପକାନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଡାଫୋଡିଲ୍ସକୁ, କେତେବେଳେ ମନେ ପକାନ୍ତି କହିଲ? ଡାଫୋଡିଲ୍ସର ନାଚ ଆପେ ଆପେ ମନରେ ପଳେଇ ଆସେ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା when he is vacant or pensive mood, ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ଥାନ୍ତି, vacant mood ନାଇଁ କି ଖାଲି ଥାନ୍ତି, ଆଉ pensive mood ଯେତେବେଳେ ବହୁତ କିଛି ଥଟ୍ସ ଥାଏ ଭିତରେ, ଦୁଇଟା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କ'ଣ ନା ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ନାଚି ନାଚିକିରି ଆସେ। ବୁଝି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ? 25ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କଲି, ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହିଲି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।